सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप तमामी हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो दो आयात की मैंने तिलावत की है, ये आयात वो हैं कि जो एक ईमान वाले के अंदर लर्ज़े है, ईमान वालों के अंदर लर्ज़े की कैफियत पैदा कर देती है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस के अंदर सब के सब सच है। कुरान मुकद्दस के अंदर एक नुक्ता भी गलत नहीं है। कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। एक किताब ऐसी किताब है जिसके मुतालिक अहले ईमान पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस किताब के अंदर कोई झूठ नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, इस किताब के अंदर कोई झोल नहीं है, इस किताब के अंदर जो है अल्लाह अकबर तज़ाद नहीं है, इस किताब के अंदर कजमज बयानी नहीं है, बल्कि कलाम का सारा हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब में जमा कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक यूं तो कुरान में कोई शक ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर ये बात कही गई तो मेरे अल्लाह ने फरमाया बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होने वाला है। यानी पापियों को, गुनहगारों को, मुजरिमों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब पकड़ करके रहेगा, रब तबारक व तआला का अजाब हो करके रहेगा और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती, इसको कोई टालने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जब ये आये करीमा सैयदना फारूक आज़म के सामने पढ़ी गई, उस वक्त आप घोड़े पर बैठे हुए थे। जब इस आये करीमा की तिलावत सुनी तो आयत का असर आपके दिल पर यह हुआ कि आप घोड़े से जमीन पे गिर गए और फारूक आज़म कमोबेश 3 दिन तक के बेहोश रहे, इसलिए कि अल्लाह का अजाब वाक़ई होने वाला है। रब तबारक व तआला का अजाब मुजरिमों पर हो करके रहेगा, कोई इसे टालने वाला नहीं। दुनिया की कोई ताकत मेरे अल्लाह के अजाब को टाल नहीं सकती। दूसरे मकाम पर मेरे करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको छुड़ा नहीं सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, इंसान के जब आमाल बुरे हो जाते हैं, इंसान के जब आमाल बदल जाते हैं, इंसान अल्लाह की इताअत की बजाय रब और उसके महबूब की फरमा बरदारी की बजाय जराइम के अंदर मुब्तला हो जाए, इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाए तो अल्लाह दुनिया ही में उसकी पकड़ करता है। और दुनिया में जो पकड़ होती है वो आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। आओ आओ मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इंसानों की पकड़ हो रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज दुनिया की पकड़ के मुतालिक ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसलिए कि आज मैंने आपके सामने आखिरत की पकड़ के मुतालिक और आखिरत के अजाब के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करनी है। लेकिन पहले दुनिया के कुछ इशारे दे दूं। जब इंसान पाप करने लगे, जब इंसान गुनाह करने लगे, जब इंसान मुजरिम हो जाए, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह उससे खुशियों को छीन लेता है, अल्लाह उसको गमगीन कर देता है। नर्म नर्म गद्दों पर भी उसको नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। इंसान बिस्तर पे करवटें बदलते रहता है, बच्चे होने के बावजूद बच्चे वफा नहीं करते। इंसान के पास दौलत है, सोने के कंगन हाथों में है, सोने के जेवरात गले में है, सोने की बालियां कानों में है, कीमती से कीमती कपड़े मौजूद है, लेकिन एक औरत का वजूद सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सारी ज़ेबाइश के अंदर सजा हुआ है, कीमती जो जेवरात से लदा हुआ है। लेकिन उस औरत से पूछो क्या तेरे दिल को सुकून भी है, तो वो कहती हुई नजर आएगी नहीं नहीं मेरे दिल को सुकून नहीं, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है और तुम्हारे पास सुकून की दौलत नहीं तो ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, ये अल्लाह की पकड़
पकड़ में से एक पकड़ है, ये रब की सजाओं में से एक सजा है। होशियार हो जाओ, अल्लाह अकबर, आगाह हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अपनी जिंदगी को बदलो। सोचो अल्लाह ने तुम्हें यहाँ सुकून की दौलत तुमसे छीन ली, इत्मीनान की दौलत तुमसे छीन ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन ली। उसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह की नाफरमान हो गई हो। लेकिन आओ, ये तो रब की पकड़ है और बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इससे ज्यादा आखिरत का अजाब है। मेरा अल्लाह फरमाता है, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर के रहेगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। जिसको मेरा अल्लाह अजाब देना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती, बल्कि कुदरत जिसको अजाब देने का फैसला कर लेती है। अगर नबी भी सिफारिश करे तो अल्लाह उन्हें रोक देता है। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, जब कौमे लूत पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला किया तो अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम के रिश्ते में चचा लगते हैं, जनाब लूत भतीजे हैं। जब भतीजे की कौम पर अजाब का तस्करा जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के कानों से टकराया तो इब्राहीम के हाथ उठ गए, मौला लूत की कौम को अजाब से बचा ले। अल्लाह ने फरमाया, मेरे खलील अब तू उस कौम के लिए दुआ मत कर जिसको मैंने अजाब देने का फैसला कर लिया है। ए खातूने जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं और याद रखो, अगर पापियों का सपोर्ट नबी की बीवी करती है तो वो भी हलाक कर दी जाती है। क्या आपने कुरान में नहीं सुना? अल्लाह अकबर, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ये पापी कौम हलाक हो जाएगी, कोई इसका सपोर्ट न करना और कोई इसका की हमदर्दी न करना। जब जनाबे लूत कौम को छोड़ करके चले तो उन पर पत्थरों की बरसात होने लगी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने पीछे मुड़ करके कहा, हाय मेरी कौम, एक पत्थर उस पर भी गिर गया और कौम के साथ उसको भी हलाक कर दिया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो गुनाह नहीं करती थी जो गुनाह कौम लूत करती थी, लेकिन फिर वो क्यों हलाक कर दी गई? हाय मेरी कौम, आप अंदाजा करें, ये मेरे अल्लाह की गैरत है, ये मेरे खुदा की गैरत है, ये मेरे रब की गैरत है। वो पाप को पसंद नहीं करता, वो जराइम को पसंद नहीं करता, वो बुराइयों को पसंद नहीं करता। आज मेरी कौम को क्या हो गया, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को क्या हो गया, जिनके लिए मेरे नबी ने पूरी पूरी रात आंसू बहाए थे जहन्नम से बचाने के लिए। आज उस कौम को क्या हो गया, अपने नरम नाजुक जिस्म को जहन्नम के ईंधन की तरफ बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के अजाब की तरफ बढ़ा रहे हैं। मेरी बहनों, तुमने जहन्नम देखी नहीं है, हमने जहन्नम देखी नहीं है। अरे जहन्नम देखने वालों से पूछो उनकी कैफियत क्या है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा, ऐ जिब्रील क्या बात है, मैंने मिकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज हम हंस रहे हैं, अल्लाह हमेशा हंसता रखे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने एहसान किया कि उसने हमें जहन्नम बताई नहीं, हुजूर ने एहसान किया कि जहन्नम के मुकम्मल अजाब को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं फरमाया। उसको जितना बयान किया बस इशारे हैं, वरना हकीकत में जहन्नम के अजाब को सुनने के लिए न किसी कान में इतनी ताकत है, न किसी दिल में इतनी कुव्वत है, न किसी जबान में इतनी ताकत है कि वो जहन्नम को बयान कर सके, न किसी कान में इतनी ताकत है कि उसको मुकम्मल सुन सके। क्यों? फरमाया मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम का जो अजाब है हकीकत में अगर तुम पर जाहिर कर दिया जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी के अंदर पिघलने लगता है, जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। जिन लोगों ने जहन्नम देखा उनकी कैफियत क्या है? जिब्रील अमीन से आका ने गैबदा नबी ने पूछा, जिब्रील मैंने कभी मिकाईल को हंसते नहीं देखा, ये मिकाईल कौन है, ये मिकाईल कौन है?
اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، یعنی اللہ کے سارے فرشتوں میں سب سے افضل ترین جو 4 فرشتے ہیں ان میں سے ایک میکائیل ہے۔ ارے اگر کوئی ادنا درجے کا فرشتہ ہے تو اس کا مرتبہ بھی کیا ہے؟ کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے، کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے۔ ارے فرشتہ صفت اتنا نیک ہے تو جو خود فرشتہ ہوگا وہ کتنا نیک ہوگا۔ فرشتہ کہتے کسے ہیں؟ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی کو فرشتہ کہتے ہیں۔ ان فرشتوں میں پھر الگ الگ کیٹیگری ہے اور وہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، ہماری زبان اس کو شمار نہیں کر سکتی، گنتی جہاں ناکام ہو جاتی ہے۔ اور ان سارے فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے افضل ہیں، جناب جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ان چاروں میں بھی 2 افضل ہیں، جبریل و میکائیل، جن کو میرے نبی نے فرمایا وہ آسمان کے میرے وزیر ہیں۔ جیسے صدیق و فاروق سارے صحابہ میں افضل ہے، ویسے جبریل و میکائیل سارے فرشتوں میں افضل ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ میرے آقا کے وزیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے وزیر ہے۔ اللہ میرے آقا نے پوچھا اے جبریل میں نے کبھی میکائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے، جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جہاں میکائیل مسکرانا چھوڑ دے اسے جہنم کہتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار جبریل علیہ السلام آئے، آقا نے پوچھا جبریل آج تیرے چہرے پر کچھ افسردگی ہے؟ عرض کی میرے آقا آج اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دی اور ارشاد فرمایا ذرا جہنم کو دیکھتے ہوئے جا۔ آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جہنم اتنی دردناک جگہ ہے کہ اللہ نے 3000 سال تک کے اس کو بھڑکایا ہے، 3000 سال تک۔ میرے بھائیوں بہنوں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی روا روی کی باتیں نہیں ہے۔ اس کا انکار کسی کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تھوڑا دل کے کانوں سے سننا، دوسروں سے نفرت کرنے والوں کم سے کم اپنے جسم سے تو محبت کر لو، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کر لو۔ اس سنی اجتماع سے کوئی پیغام لے کر کے جاؤ۔ 3000 سال تک کی اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ جہنم کی آگ 3000 سال تک کے بھڑکی، پہلے وہ سفید ہو گئی، پھر وہ لال ہو گئی اور اب وہ کالی ہے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم سے نکلی ہے لیکن وہ دنیا میں آ کر تمہارے لیے اس لیے مفید ہو گئی کہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نکلی ہے جہنم سے، یہ نکلی ہے جہنم سے، لیکن یہ دن میں 34 یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، مختلف احادیث کی روایتیں 34 مرتبہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے کہتی مولا اب مجھے واپس جہنم میں مت بھیجنا۔ جو آگ جہنم سے نکل کر دوبارہ جہنم میں جانے سے پناہ مانگے، اور وہ بھی یہ 34 70 اور 100 یہ گنتی والا نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں کہا یہاں کثرت بتانے کے لیے ہے۔ محاورے میں جو گنتی آتی ہے نا، تجھے 50 بار سمجھایا، میں 100 بار تیرے گھر آیا، میں نے 70 بار تجھے فون کیا،
یہ محورے کی گنتی ہے، یعنی بار بار دنیا کی آگ کہتی ہے مولا مجھے جہنم میں مت بھیجنا۔ اللہ اکبر، جو آگ جلا دے تو انسان مر جائے، جو آگ جلا دے تو لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے، جو آگ لوگوں کو برباد کر دے، وہ آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہے اس آگ کا انجام کیا ہوگا، اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے کم ترین عذاب یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی تو تمہارے بھیجے کھولنے لگیں گے۔ میرے یہاں پر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میری معزز مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنوں بتاؤ ہم وہ طاقت کہاں سے لائیں گے، ہم وہ قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جبریل نے عرض کی آقا آج آپ میری افسردگی کا سبب پوچھتے ہیں۔ میں نے جہنم میں جھانکا تو اتنے موٹے موٹے بچھو تھے اونٹوں کی طرح، جہنم کے بچھو اونٹ کی طرح موٹے تھے، اور ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ، یعنی ایک گھوڑا 70 سال تک جو جتنا دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو تھے۔ آقا جب وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو ان کے پورے جسم میں 40 سال تک کے وہ عذاب سرایت کرتا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 40 سال تک عذاب رہے گا، لیکن وہ ایک بار ڈس کر چپ نہیں ہو جائیں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے۔ چھوٹا سا ہاتھ بھر کا بچھو ڈنک مارے تو انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ جب وہ جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ لیکن اب آئیے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن وہ جہنم خاص طور پر کچھ لوگوں کے لیے ہے، اس میں اکثریت کچھ لوگوں کی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر عورتیں ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانے، اللہ اکبر، عورتیں کثرت سے جہنم میں ہیں، پھر بعد میں علم والوں کا مقام ہے، پھر اور تفصیل ہے اس کی، لیکن پہلے نمبر پر اس میں عورتیں ہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔